Sziasztok, ez itt a birkin nevetés nélkül. Na, akkor kezdjük is el a birkin nevetés nélkül. Na! Figyelem, aki nincs itt... Ez nem, ez nem. Hi, my name's Rolanda. You're such a hottie. Can I kiss you? I want your body. Do you want to build a snowman? Úgyhogy ezt láttuk. Come on, let's go and play. Ezt is láttuk. Okay, bye. Now, son, don't touch that cactus. You're dead to me. I'm sexy and I know it. Hát ez eléggé váratlanul is lett. Ez nem vicces. De kínos. Nem kínos. Ez sem vicces. Ez jó. Ez nagyon jó bírjuk. Roll the cheese! Summer, lama, doom, lama, you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman in a... I can try. Jó szám. Denga. You touch my tra-la-la. Hát ez... Well, I'm gonna do a book. Oh. I'm a banana. I'm a banana. I'm a banana. Ó. What's going on? I can shake a my fanny, I can shake a my can. I'm a tough tootin' baby, I can puncture your buns. Puncture your buns, I can Hát punch most all jó your bírjuk. buns. If you're an evil witch, I will punch you for fun. Szerintem ennyi. Szavazatok Owen McKenzie-re, meg rám. Na, sziasztok! Pa-pa!